Hi, everyone! Let's prepare a very simple salad. Rucola. Ayun. Ito lang nilalagay ko, guys. Yan, maraming rucola kasi favorite ko to. Sabi nila makait daw about okay la. Yan. Then, pumalit ako mixed na beans like white beans and garbanzo. Ilalagay ko hiya. Bubutang ko hiya tayo dida. Ito aton pinaka kuan surak. Ito pinaka surak. Then, ini nga rucola favorite ko talaga ito niya. Ginpa-partner hini nga aton triangle cheese. Goat cheese in hiya, goat cheese. Ayan, so iginsusugad ko laton hiya. Ginkakat ko lahiyahin small kuan cut. Ayan. Like that. Mahilig ako ha cheese, kaya damot akon kinbubutang ha cheese. Then waray na ako hiniya, waray na ako hini kuan, ano pa ini? Waray na hini second plate. Amo na ito kasi tamad akong kumain ng magmuya pala. Yan. Then, wait. Tapos, lalagay ako hin extra olive oil. Then, an aton vinegar. Sweet vinegar to. May sweet and sour siya. Sweet and sour, hindi. Loko. Then, pamienta. Butangan talahin pamienta. Tapos, may orange salt kita. As we called Himalayan salt. Then, and that's it. And let's see. Saber. Gin-mix ko lang itong hiyan. So, ganito. Actually, pag gabi, amoy nit akon di dinner. Pag yung tinatamad na talaga ako. Or, look guys, i-mix natin at may da pinya. May pinya ko, hiningagin ko ko ampa. I-mix mo itong hiya, tapos ang garbanzo. Sarap. Ano lang ito akong lunch. Rasa. Yung palit ko lang ng merkado, nadiri ako nakakalat ba, itong botelya. Ang sarap. That's it. Kakain muna ako. Bye.